Salam alaikum. Bienvenue dans cette série de vidéos relatives à la gestion des ressources humaines اللي كتدخل في إطار l'économie organisation administrative des entreprises بالنسبة للناس ديال التلاميذ ديال deuxième bac SGC et sciences économiques. Donc la partie GRH هي la dernière partie في l'économie organisation des entreprises. Donc فيها بزاف ديال لي بوين نشوفوهم نسطروهم. Donc كاينين d'abord les enjeux de la GRH الأسباب اللي خلاو la GRH تبان, les domaines اللي كتغطيهم la GRH, les relations humaines ما بين les salariés في وسط l'entreprise, la GPEC ou bien la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. هنا غنشوفوا deux éléments essentiels في la GRH, à savoir le recrutement التوظيف et la formation التكوين ديال les salariés. كاين aussi le plan social, كاين la gestion des carrières, carrière يعني المسار ديال le salarié ولا ديال les salariés, وغنساليو بلا rémunération يعني la contrepartie ديال le travail اللي فيها le salaire et les primes. Fin de la vidéo هادي on va la consacrer aux deux premiers points, à savoir les enjeux et les domaines ديال la GRH. Donc نبداو بلي enjeux. Donc les enjeux كما قلت tout à l'heure هما les raisons اللي خلاو le nouveau ou bien le mode de gestion du personnel يتحول من un mode classique vers un nouveau mode اللي هو سميتو la gestion des ressources humaines. Donc نتحول من gestion du personnel ل gestion des ressources humaines. وغادي نشوفوا علاش. دونك باش نحاولوا نخرجوا هاد لي زونجو غنحاولوا نعتمدوا على واحد لو دوكيومون. دونك هنا ممكن ديروا فيديو, ديروا بوز لا فيديو وتقراو لو دوكيومون ترانكيلمون اون اسيون دو كومبروندر ونحاولوا نديكورتيكيو لي زيليمون اللي كاينين تما. دونك après avoir lu le document غنحاولوا نديجاجيو هاد لي زونجو ونكلاسيوهم ونسميو كل واحد بسميتو. دونك on peut dégager, classer les enjeux suivants. Donc, il a قرينا le document, غنلقاو بلي وقعوا des changements اللي خلاو les entreprises انهم يغيروا من le mode de gestion ديال les salariés ديالهم. Donc مثلا كاين في الاول ديال le document كاين la compétition mondiale وكاين les changements économiques. Avec la mondialisation, مع العولمة, مع l'apparition ديال les nouveaux produits, مع المنافسة الأجنبية, l'entreprise كتلقى les produits ديالها كينافسوهم des produits étrangers وشي مرات كيكونوا الثمن ديالهم ناقص ولا يمكن لا كاليتي زايده. اذا لونتربريز اشنو خصها دير؟ خصها تاميليوري حتى هي لا كاليتي ديالها, تحاول تبدع تبتكر شي حاجه اللي ما كايناش, انوفي لينوفاسيون, تحاول تزيد في لا برودكتيفيتي ديال لي سالاريي ديالها دي ماشين. علاش؟ باش تحاول تنقص من لو كو ديالها باش تقدر تنافس لي برودوي. دونك هادو كاملين خلاو هادو لي زيليمون كاملين خلاو لونتربريز انها تعاود تعطي الاعتبار لو سالاري, ما يبقاش داك لو سالاري اللي غير كينفذ كيطيع الاوامر, ولكن خصنا نشوفوا شي طريقه باش انه حتى هو نخرجوا منه اون فالور اجوتي ويكون موتيفي في لو طرافاي باش يعطي اكثر, باش يكون لو برودوي. لان شكون اللي غادي يبتكر لينا, شكون اللي غادي يدير لنا لينوفاسيون, شكون؟ راه لو سالاري, راه الافكار كتجي من عند الاشخاص. اذا لونتربريز خصها تغير لو مود دو جيستيون ديال لي سالاري ديالها فيغ ان مود اللي كيعتبر ان لي سالاري كوم دي ريسورس. داكشي علاش سميت لا بارتي ديالنا جيستيون دي ريسورس هيومين. كاين لي ريسورس فينانسيير, كاين لي ريسورس ماتيريال ولا تكنيك, وحتى لي بيرسون غنسميهم دي ريسورس. دونك بالنسبه لونتربريز خصها تعتمد عليهم. هاد لي زيليمون هادو ممكن نسميوهم كوم ايطون دي زونجو ايكونوميك ولا دوافع اقتصاديه. كاين اوسي في الدوكيومون كاين لي شونجمون سوسيو, لي شونجمون دي مونتاليتي. لي سالاريي ديال العهد ديال تايلور سي فو رابولي كان كيعتمد على السلطه والاوامر والعقوبات. لو سالاري اوجوردي ما بقاش كيقبل الاوامر, ما بقاش لو سالاري داك لو سالاري القديم اللي غير كينفذ. دونك حتى هو خاص كيحس عنده دي بوزوان اللي خصنا نحاولوا نساتيسفيوهم ليه, عنده يفو لامبليكي في لا جيستيون, خصنا نحاولوا نشاركوه في لا جيستيون ديال لونتربريز باش كيحس براسو موتيفي. دونك لونتربريز بهاد لي شونجمون اللي وقعوا في لي مونتاليتي ديال لي سالاريي, دونك خصها تحاول تواكب هاد لي شونجمون وتغير من لو مود دو جيستيون ديال لي سالاريي ديالها. هاد لي شونجمون هادو ممكن نسميهم, ولا هاد لي زونجو ممكن نسميهم دي زونجو سوسيولوجيك. كاين اوسي في لو دوكيومون الى لاحظنا كاينه لو بروغري تكنولوجيك مع التقدم التقني, مع لاباريسيون ديال لي نوفيل ماشين, مع الانترنت, مع لي نوفيل تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون. لونتربريز خصها تواكب هاد لو شونجمون تكنولوجيك. باش تواكب هاد لو شونجمون تكنولوجيك يمكن لي سالاريي ديالها شي وحدين مثلا ما عندهمش درايه بهاد لا تكنولوجي اللي خارجه جديده. لونتربريز مثلا جابت اون نوفيل ماشين, اذا لو سالاري ماشي بالضروره غيكون كيعرف يخدمها. اذا اشنو خصنا نديرو؟ اللي خصنا نخرجوه ما يمكنش, ما غنستافدوش من التجربه ديالو اللي راكمها معنا, خصنا نخليه. ولكن شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحاولوا ادابطيو ليه الكفاءه ديالو, لا كومبيتونس ديالو مع هاد لو شونجمون. دونك شنو خصنا نديرو؟ يمكن نديرو له فورماسيون مثلا. اذا
اشنو خاصنا نجيريو لي ريسورس ديالنا، خاصنا اون جيستيون دي ريسورس هيومان. اذا ما غاديش نبقاو دوك لو سالاري غير كيدير كينفذ، ولكن خاصنا نشوفوا الحاجيات ديالو حتى هما. لا فورماسيون حتى هي من بين لي زيليمون اللي غادي نشوفوهم في لا جيراج. هاد لي شونجمون مثلا تكنولوجيك وهذا ممكن نسميهم دي زونجو تكنولوجيك. دونك هاد ثلاثه ديال لي زونجو هما اللي خلاو لو مود دو جيستيون ديال لي سالاري يتغير من ان مود كلاسيك لفيغ ان مود مودرن، وهذا هو اللي عطى لا نيسونس ديال سكون ابل لا جيستيون دي ريسورس هيومان. كانت سميتها جيستيون دو بيرسونيل ولا ريسورس. لو بيرسونيل ما بقاش غير بيرسونيل فقط، ولا ريسورس بالنسبه لونتربريز كتعتمد عليه باش تحقق لي فيناليتي ديالها. Donc, on peut résumer dans les points suivants. Donc, les enjeux de la GRH, les raisons qui ont changé le mode de gestion du personnel dans la naissance de cette nouvelle forme. Je connais donc il y a trois donc les enjeux là, les changements. Il y a un changement économique, comme on a tout à l'heure, l'entreprise c'est-à-dire plus d'efforts en matière d'innovation, de qualité, de productivité, etc. Ou qui يحتاج des salariés compétents. Et dans l'entreprise, ça les salariés ديالها compétents ou de temps en temps تحاول améliorer لهم la compétence باش توصل لهاد les objectifs ديالها. كاين لي شونجمون تكنولوجيك مع لا تكنولوجي مع لي نوفيل ماشين مع دونك لونتربريز خاصها تواكب هاد لا تكنولوجي، وحتى لي سالاري ديالهم خاصهم يواكبوا، ولونتربريز خاصها تحاول تادابتي ليهم الكفاءات ديالهم. وكاينه واحد النقطه هنا سميتها ليفولوسيون دي زيفيكتيف. هنا لونتربريز خاصها تجيري لي سور افيكتيف. شنو هو لي سور افيكتيف؟ يعني ملي كيكون عندها فائض في العدد ديال لي سالاري اكثر من اللازم. دونك اكثر من اللازم يعني بالنسبه ليها مصاريف زايده. اذا اشنو خاصها دير؟ خاصها تحاول تلقى شي طريقه باش تنقص يا اما لا ريدكسيون دي زور دو ترافاي ولا لو ليسونسيمون اللي هو الطرد. واخا هذا ماشي حل، ولكن لونتربريز خاصها تشوف كيفاش تجيري سي ريسورس ولا تزيد في لا برودكسيون ولا يعني il faut gérer. وكاين حتى مصطلح واحد اخر العكس ديال سور افيكتيف اللي هو لو سوز افيكتيف. ملي كيكون عندها نقص في لي سالاريي، هنا لونتربريز ممكن دير لو ريكروتمون التوظيف، يعني توظف دي سالاريي جداد. دونك خاصها تجيري العدد ديال لي سالاريي اللي عندها، الا كانوا زايدين نقص، الا كانوا ناقصين تزيد. دونك il faut gérer. كاين لي شونجمون سوسيولوجيك كيما قلت تو الور. لي سالاريي ديال شحال هادي كانوا كيقبلوا لي زوردر، كانوا كيطيعوا، كانوا كينفذوا بلا ما يعارضوا الاوامر ديال لور سوبيريور. ولكن اكطوالمون في الوقت الراهن لا مونطاليتي تغيرات، كاين تمثيليات، كاين نقابات كتدافع على لي سالاريي، كاين بزاف ديال الحوايج اللي تغيروا. اذا لونتربريز خاصها تحاول تادابتي هاد لو مود دو جيستيون ديالها مع هاد لي شونجمون سوسيولوجيك اللي وقعوا في لا مونطاليتي ديال لي سالاريي. اذا لونتربريز شنو خاصها دير؟ خاصها دير اون جيستيون ديال لي سالاريي كتعتمد على لا موتيفاسيون ديالو، تحفزهم، لامبليكاسيون ديالهم، تشركهم في لا جيستيون ديالها، وباش يحسوا براسهم موتيفي ويعطيو اكثر بالنسبه للونتربريز. هذا بالنسبه لي زونجو. دوزيام بوين في هاد لا فيديو اللي هما لي دومين. هنا غادي نسولو راسنا شنو هما لي دومين اللي كتغطيهم لا جيراج اللي عندنا في المقرر. دونك باش نحاولوا نخرجوا هاد لي دومين غنعتمدوا على هاد لا ميزون سيتوياسيون. غنحاولوا نقراوها كامله ونحاولوا نجاوبوا على لا كيسيون ديغاجي لي دومين كوفير بار لا جيراج. Donc, نقراو la mise en situation كتقول un employé compétent est celui qui fournit un maximum de rendement dans un minimum de délai et avec un minimum d'erreur. Bien sûr, هذا le compétent, le salarié compétent, الكفء عنده كفاءة. Pour avoir des salariés compétents, إلا بغات l'entreprise يكون عندها des salariés compétents، أشنو خصها دير؟ Elle doit recruter un personnel qualifié. خصها توظف الناس اللي عندهم كفاءة. توظف. Recruter, c'est un domaine ديال la GRH. Le recrutement, التوظيف. دومين مهم بالنسبه للونتربريز لانه كيعتمد على المستقبل ديال لي سالاري ديالها. سا لو بون شوا. L'entreprise par sa gestion du personnel cherche un équilibre entre le bien-être du salarié et sa rentabilité. Donc l'entreprise خصها تجيري لو بيرسونيل ديالها كامل باش توفق ما بين جوج ديال الحوايج، ما بين لا رونتابيليتي ديالها وما بين لو بيان-être ديال لو سالاري. بجوج الاطراف خصهم يكونوا ساتيسفاي. اذا لو سالاري خصو يلقى راحته في الخدمه، ولونتربريز خصها تلقى راحتها اللي هي لا رونتابيليتي اللي سي اون فيناليتي بالنسبه ليها. دونك لا جيستيون دو بيرسونيل حتى هي ان دومين اسونسيال في لونتربريز. باش يلقى لو سالاري لو بيان-être ديالو غادي نشوفوها في الدوزيام باراغراف. لو بيان-être دو سالاري se trouve dans l'amélioration des conditions de travail. les conditions de travail خصهم يكونوا مزيانين باش لو سالاري يحس براسو موتيفي، ولو كليما دو ترافاي لوي ميم دو être favorable. ظروف العمل ولا جو العمل يكون مناسب. Ensuite, les relations favorables avec ses collègues. Les relations ما بين لو سالاري و les autres salariés خصهم يكونوا favorables، يعني bonne relation باش نتفاداو لي كونفلي النزاعات في لونتربريز. دونك لي relations مع لي سالاريي حتى هو دومين دو لا جيراج.
Donc, avec ses collègues dans de bonnes conditions de travail et une communication continue avec le personnel constitue aussi des moyens de motivation. La communication ما بين les salariés وما بين les salariés ou la direction مهمة بزاف لأن بلا communication كان motiver les salariés. La communication aussi un domaine de la GRH. Mais si le salarié manque de compétences, il est quand le salarié عنده نقص في الكفاءة ولا si l'entreprise a introduit une nouvelle technologie اللي ما كيفهمش ليها داك لو سالاري اشنو خصنا نديرو il faut prévoir une formation كما قلنا قبيله في لي زونجو خصنا نديرو له تكوين باش نواكبوه يعني خصنا il faut gérer donc داخله في اطار لا جيستيون بالنسبه لنا هذيك لا ريسورس خصنا نجيريوها. L'objectif ici, c'est développer les performances de l'entreprise et assurer des gains de qualité et de productivité. Il a amélioré la compétence du salarié, il a amélioré la productivité ou la performance de l'entreprise. Un employé compétent mais peu motivé est un employé qui n'est pas efficace. Il a quand la compétence ou la motivation, mais qui n'a pas l'efficacité. Il a la compétence du salarié, ça تمشي معها la motivation. يعني l'entreprise, ça ترجع le salarié ou تحفز les salariés ديالها باش يعطيو أكثر. La motivation vient compléter la compétence. La motivation est un élément essentiel في la GRH اللي كيدور عليها تقريبا كل شيء. إلا ما كانش la motivation ما كاينش الخدمة مزيان. Sans motivation, le geste devient mécanique, lent, désintéressé et avec le temps l'effort diminue. المجهود كينقص. Pour nourrir la motivation d'un individu, باش motiver le salarié شنو خصنا نديرو, il faut s'intéresser à ses besoins. إلا كانوا les besoins ديالو satisfaits غادي يكون motivé. و les besoins ديالو طبعا خصنا نحققوهم ليه بشتى الطرق يعني ظروف العمل مزيانة ما كاينش مشاكل لو سالير مزيان حنا غنشوفوا هاد النقط هادو. Les entreprises sont devenues aujourd'hui les leaders en matière de communication et de motivation, des primes de rendement jusqu'aux rémunérations. Mais les primes, les entreprises qui ont des primes de rendement, qui ont la rémunération, une contrepartie de le salaire. Le salaire, contrepartie du travail. Donc la rémunération aussi est un domaine de la GRH ou un domaine essentiel parce que tu as motiver le salarié. Il est quand la rémunération attractive, attirante, un bon salaire, le salarié sera motivé. Sinon, il يمشي يقلب على شي بلاصة أخرى ويمشي يقدر يمشي عند منافس ديالنا ويدي le secret ديالنا. Donc ça pose un problème بالنسبة لنا. يعني غنضيعوا l'expérience ديال واحد لو سالاري بسبب لو salaire. Des efforts considérables sont utilisés pour que l'employé puisse donner le meilleur de lui. Donc on a essayé de dégager les domaines, نحاولوا نريزوميوهم ولا نحاولوا نشيماتيزيوهم comme suit. Donc les domaines couverts par la GRH هما au nombre de 6. كاينه la gestion du personnel, كاينه les relations sociales, les relations ما بين les salariés au sein de l'entreprise, كاينه la communication ما بين les salariés بيناتهم وما بين les salariés ou la direction, يعني ما بين les subordonnés et les supérieurs. كاين aussi la motivation, c'est un élément très essentiel de la GRH. كاين le recrutement توظيف وكاينه en dernier lieu la rémunération يعني la contrepartie le salaire ou اللي فيها le salaire les primes etc. Donc on peut résumer هاد les domaines, on peut noter هاد le résumé هذا. Donc عندنا c'est-à-dire les domaines, voilà les trois premiers. La gestion du personnel, l'objectif, définir des politiques dans les domaines de recrutement, formation, rémunération, promotion, etc. On définit une politique concernant أي حاجة كتهم لو سالاري من اللي كيدخل حتى كيخرج من الريكروتمون الفورماسيون السالير لا بروموسيون الترقية etc. دونك سو دومين شنو لوبجيكتيف ديالو chercher l'équilibre ما بين l'entreprise و لو سالاري. l'entreprise خصها تلقى لا رونتابيليتي ديالها و لو سالاري خصو يلقى لو بيان اتر ديالو يعني راحة البال. لي ريلاسيون سوسيال c'est-à-dire l'entreprise هنا privilégier كتدعم كتأيد لي ريلاسيون ما بين ولا لو ديالوغ سكون ابل لو ديالوغ سوسيال الحوار الاجتماعي ما بين لي باترون وما بين لي سانديكا اللي هما ممثلي العمال. يعني كاينه نيغوسياسيون كاين مفاوضات مره كنسمعوا باللي كاين اضرابات لي صالحي كيديروا اضراب كيبغوا الزياده كيبغوا دونك لونتربريز كتواصل هي نديروا الحوار نتناقشوا شنو خاصكم شنو ناقصكم شنو دونك هادشي كي موتيفي لي صالحي. La formation لاش كتصلح pour augmenter la compétence des salariés. Donc باش نامéliorer la compétence باش نواكبوا التقدمات التكنولوجيا اللي كيوقعوا باش نواكبوا بدوك لي شونجمون. Donc l'entreprise de temps en temps خصها دير لهم des formations لان كاين à chaque fois كيبان الجديد في l'environnement. Il y a aussi les trois autres domaines. La communication,
Euh, L'objectif, hein, l'entreprise, elle doit communiquer avec les salariés en ce qui concerne مثلا la sécurité, les consignes de sécurité, euh, إشارات ولا ديال السلامة، شنو خصكم ديروا شنو ما خصكمش ديروا، سيرتو إلا كانت لونتربريز مثلا اندستريال وفيها شوية ديال لو ريسك، يعني ها هما إرشادات السلامة اللي خصهم يتبعوهم، لو ريغلومون انتر، القانون الداخلي ديال المؤسسة، لي زوبجيكتيف اللي بغينا نوصلوا ليهم، لي ريزولتا كتبارطاجي معاهم المعلومة باش لي سالاري كيحسوا راسهم موتيفي. لا ريمونيراسيون يعني اللي فيها لو سالير اي لي بريم، هذه هنا لونتربريز خصها تحترم واحد النقطة اللي هي لا ليجيسلاسيون دو ترافاي، يعني قانون الشغل اللي كيحدد لو سالير مينيموم، الاداء ديال الساعات الاضافيه شحال خصو يكون، يعني كاين واحد القانون كينظم هادشي هذا اللي خصها تحترمو لونتربريز. و اون ميم طون لونتربريز خصها تشجع لي سالاري ديالها بريمونيراسيون اتراكتيف، لانها كتكونستيتوي ان فاكتور دو موتيفاسيون. Et en fin de compte, la motivation اللي هي اللي كما قلت قبيله كيدوروا عليها تقريبا كاع لي دومين، كنحاولوا دائما نوصلوا لا موتيفاسيون ديال لو سالاريي. علاش لا موتيفاسيون؟ لان الا كان لو سالاريي موتيفي غنوصلوا لا بيرفورمانس ديال لونتربريز وغادي تكون لونتربريز efficace. Voilà donc pour ce qui est de la première vidéo, donc je finis les enjeux et les domaines. Voilà en résumé. J'espère que ça vous a plu et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci bien.